So, dahan-dahan lang yung balik natin. Hindi kailangan bigla. Huwag mo i-jerk yung pagbalik ha. Kasi machine ito, cable yung gamit para masira. So, ang gagawin lang natin is rowing. Patong mo, upo ka dito. Sige, upo ka dyan. Yan. Patong mo yung paa mo dyan. Yan. Okay. Then, pwede mo higpitan dito. Sige. Yan. That's good. Hawak lang doon sa may bar and then pull it towards your tummy. Baba ng konti. Yan. Okay. O, tanggalin natin to. Baka kumalansing eh. Yan. Ilan ba tinakbo mo, boss? 21. Tapos mag-row ka pa. Good job ha. Okay. Start na natin ha. Start ka dito sa baba. Sige nga. And 3, 2, 1, set, and go. Yan. Come on. Let's go. Let's go. And go. Three, two, okay. 253. Okay. Yan. Sige po, palag na lang daw.